जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के साथ आपके प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम। जुमे का मुबारक दिन है और मुबारकबाद से शुरू करना चाहिए। हर वक्त आपको क्राइसिस और करंट अफेयर्स में जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो जो अच्छी न्यूज़ है, आप सब ने महसूस किया होगा कि काफ़ी इलाकों में अब गैस की लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई या बहुत कम हो गई है। उसके साथ साथ पहले स्टेज में 8 रेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं पावर प्लांट्स वो लगाए जा रहे हैं, उनकी जो मंजूरी हो चुकी है। और इंशाल्लाह जो हमें पहले डर था ना कि 45% हमारी जो बिजली के बिल में इजाफा होगा वो भी अब नहीं होगा। 80 अरब सब्सिडी इंशाल्लाह दी जाएगी बिजली के डिपार्टमेंट में। इंशाल्लाह ये सारा जो आफत आई थी जो लोड शेडिंग की, ये अब ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ अमन की बात बहुत अच्छी है और तालिबान के साथ अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक अभी हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि यूएन के किसी सफ़ीर की एक खुफिया मुलाकात हुई तालिबान के साथ। ये तो सब यही पहले से सुना था कि ये अल-कायदा और तालिबान मुख्तलिफ हैं और तालिबान से मुज़ाकरात की जाएं अगर वो अपने हथियार रख देते हैं और इंशाल्लाह अब पूरी दुनिया में अमन होगी। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब, हमारे चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के। गनी साहब आप बताइए, ये जो सबसे पहले हम मेरा ख्याल है कि तालिबान की बात शुरू करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? ये पॉजिटिव तरफ हम जा रहे हैं ना? सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ, आ तो गए, देर आए दुरुस्त अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए अफगानिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है जी। अंग्रेज़ वहाँ से पत्थर चाट के वापस चले गए थे और अमेरिका और उनके अलाइज़ ने ये सोचा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अपना तसल्लुत कायम रख सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिकन्स ने ही नहीं, आपने अभी यूएन के सफ़ीर की बात की है और मुझे ये बात पता है कि ख़ुद पाकिस्तान की फ़ौज के भी तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। देखें, तालिबान का अगर इंतहा पसंदाना या शिद्दत पसंद है, उस सोच को तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि तालिबान के दौर में जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी तो अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन था। और उसके साथ साथ जो हामिद कारज़ाई साहब की मीटिंग हुई थी गॉर्डन ब्राउन के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कल, तो उन्होंने भी यही मुतालबा किया है। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों यूनिटी एक तो आई और उन्होंने ये कहा है कि अल-कायदा को अगर हमने कमज़ोर करना है तो ये तालिबान जो हैं जिनके अगर ये लोग हथियार डालते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें भी इसमें थोड़ा सा सबक ज़रूर लेना चाहिए। देखें, ये बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए जी। और जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है उनसे भी बात होनी चाहिए। देखें, हम उससे मुतासर नहीं हो रहे, हमारे हर शोबा ज़िंदगी पे इसके मुज़र असरात हो रहे हैं। तो बात यह है कि अच्छी बात वही है जो डायलॉग की सूरत में तय की जाए। मगर अफगानी पाकिस्तानियों को पसंद क्यों नहीं करते? जिन्होंने आपने कैसे कह दिया? आज अफगान हुकूमत और अफगानियों में बहुत फर्क है। बिल्कुल, आप देखें कि जब तक ये हमारा मगरबी बॉर्डर सेफ था तो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है अफगानियों के लिए। आप पाकिस्तान सारी खुराक का बंदोबस्त पाकिस्तान करता है। और कराची में कितने रेफ्यूजीज आए थे। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई है। अफगान जहाद की एक पूरी हिस्ट्री है। उस वक्त तो यही तालिबान जो थे ये अमेरिकन हीरो थे। और गनी साहब, मैं व्यूअर्स को भी ये बता दूं कि जो हमारा आज का सवाल है दुनिया क्या कहती है, वो यही है कि क़याम अमन के लिए क्या अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात होने चाहिए, हाँ या ना? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि क्या क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात होने चाहिए, हाँ या ना? पूरा दिन ट्रांसमिशन जारी है। आप हमें कॉल कीजिए, वेबसाइट पे अपनी ओपिनियन दीजिए या फिर हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv के ऊपर। गनी साहब, आजकल माशाल्लाह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत एक्टिव हुए हुए हैं बयानात पे, बयानात के ऊपर बयानात के ऊपर बयानात, बात वो एक ही कर रहे हैं। जो आप दो बातें की उन्होंने, जो जिस तरफ आपका इशारा है वो मैं कोट करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी लच्छेदार उर्दू में उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट के दायराए इख्तियार में कोई मुदाखलत ना करे और अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है या एतराज़ है तो वो एससी का दरवाज़ा खटखटाए। देखें, उन्होंने दो बयान दिए हैं। एक तो एनआरओ पे तफसीली फैसला आने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम
اسی اسپرٹ کے مطابق فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے. جی بالکل. فیصلہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ہے, اس عدالت عظمیٰ کا ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے, پاکستان کے 17 کروڑ عوام نے اس کو یہ حیثیت دی جس کے مطابق وہ فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی ریاست میں جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے اتنا زیادہ اس ملک کے اندر استحکام آئے گا. اچھا, یہ جب پرائم منسٹر نے یہ جو بیان دیا ہے اور یہ پارلیمنٹ میں بات کی ہے تو اسمبلی میں بات کرنے کے بعد چودھری نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اب لگ رہا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ سے اور ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اب اداروں کے بیچ میں ٹکراؤ ہوگا. دیکھیں ہمیشہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا سد باب حکمران کرتے ہیں, اس لیے کہ ایسے کرائسس میں لوزر ہمیشہ حکومتیں ہوتی ہیں, حکمران ہوتے ہیں. یہ ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ خود حکمران اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے. مگر میں بہت پریشان ہوں اس لیے. اس میں حکمرانوں کا نقصان نہیں ہے آپ کو لگتا؟ جی ان کا کیس کیا ہے, دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اب وہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو سبق سکھایا جائے. میرا خیال میں اب وہ عدلیہ کو سبق نہیں سکھا سکتے. پرائم منسٹر ان میں سے سب سے زیادہ ذمہ دار شخص ہے, ان کی سوچ اور اپروچ بہت پولیٹیکل رہی ہے. آپ پہلے معاملات میں دیکھ لیں, عدلیہ کی بحالی کے معاملات میں دیکھ لیں, 17 امینڈمنٹ کے معاملات میں دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل بات کیا ہے. اب وہ چونکہ آج کل خاصا ان پہ ہے صدر زرداری صاحب کے ساتھ اور اپنی پارٹی کا, وہ ضرور رکھیں لیکن حالات کا بھی ادراک کریں. دیکھیں معاملات کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں آج کا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چونکہ سب سے زیادہ وہ آگے تھی کہ جی عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اور ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور خود شہباز شریف صاحب کو میں نے اس حوالے سے بہت شخص دیکھا ہے کہ وہ ہر حوالے سے چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے پہ عمل درآمد. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر میرے پہ الزام ہے میں بھی اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں اور میں کورٹ میں جاتا ہوں, اگر کورٹ مجھے سرخرو کرتی ہے تو میں آ کے اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤں گا, لیکن پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ کریں. میں سمجھتا ہوں آج مسلم لیگ نون کا جو فیصلہ ہوگا وہ مستقبل کی صورتحال کا بنیاد بنے گا. وہ عدالتی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ جو ایک بات کہتے ہیں جی سسٹم کے بچاؤ کے لیے وہ بہت آگے تک جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اصول بڑے امپورٹنٹ ہیں اور انہیں وہی فیصلہ کرنا چاہیے جو پاکستان میں عدل و انصاف کے عمل میں اور 17 کروڑ عوام کے مفاد میں ہوگا. کرپشن اور کمیشن کے خاتمے کے حوالے سے آج کی صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے, یہاں سے بنیاد بننی ہے. اگر آج بنیاد ہم نے مضبوط بنا لی تو آئندہ آنے والے وقت میں کوئی اثر و رسوخ کا حامل شخص, کوئی بہت بڑا شخص بدعنوانی, بے ضابطگی اور لوٹ مار کرتا ہوا 100 دفعہ سوچے گا. شکریہ بہت بہت سلمان غنی صاحب. انشاءاللہ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ منڈے کو بھی ہوں گے. تو یہ ایشوز تو وہی ہوتے ہیں سر, اس کے اوپر نئے نئے پہلو ہوتے ہیں, نئی نئی گوگلیاں ایک دوسرے کو, وہ جو پارٹیز ہیں اپوزیشن ہے رولنگ پارٹی وہ کرتی ہے. لیکن تھینک یو سو مچ. جاگو